আন্দোলন জানা যাব বুলি আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। पहले तो सबके जोहार हमारा डिगबई समष्टि से 200 हमारा दर्शक आছি हमारे भारतीय जनता पार्टी के और शुभाकांक्षी 200 आदमी आছি और हमारे 192 जन हमारे करमती और ढुलिया थे ওই 4 दिन पहले आले खूब एक सुंदर परिवेश। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने झुमुरटा हमारे प्रदर्शन হবে और आसाम के एक अति पुरानी जनगोष्ठी चाह जनगोष्ठी और प्राचीन जी उद्योग चाह जनगोष्ठी जी उद्योग चाह उद्योग ये चाह उद्योग के हमारे आदिवासी भाई है बा हमारे चाह जनजाति भाई सब है सब मिली के जिते उधर संस्कृति उधर जिता ट्रेडिशनल जिगला नाच गान হবে खूब एक सुंदर हुई और विश्व ऐतिहासिक आजके दिन में लिपिबद्ध হবে तो मैं देखिए शुभेच्छा जानाई और सबसे शुभेच्छा देखे हमारा कमें হবে हमारे एक जन आत्मीय है हमारे मेन खनिकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया এটা मुख्यमंत्री डांगरियाई एक सृष्टि सृष्टिशील और हमारा सभी धन्यवाद जानाई और हमारे आज जी प्रोग्राम हुई ये प्रोग्रामटाई विश्व दरबार जी हमारे रेकर्ड संख्यक 8888 गराकी ढुलिया करमती हुआ नाची खूब एक भालो হবে और এটা ঐতিহাসিক दिन खूब भालो और सभी आछे और सबके देखे हमारे टीवी से बा मोबाइल से देखे के जेगले आइकले असुविधा है सबे हमारे मोबाइल बा टीवी से देखे के मैं अनुरोध करी कहे कि यहाँ 1-1.5 लाख आदमी हुई है तो सीट नहीं खे लेकिन मोर यहाँ भी कौन सा 2-3 हज़ार आदमी निकली हुए लेकिन सबके आने नहीं पारली वैसे माफी खुजी है तो तुनी मोबाइल में बा टीवी में देखबी और भविष्य दिन में हमारे जनगोष्ठीता आशा जनगोष्ठीता सांस्कृतिक अर्थनैतिक शैक्षिक प्रत्येक विभाग में मुख्यमंत्री डांगरिया नेतृत्व में उत्तोलन हुई এটা हमारा एकदम दृढ़ विश्वास है गति के हमारे चाह जनगोष्ठी के सुंदर इतना शृंखलाबद्ध এটা যেটা हमारे आज नृत्य হবে এই নৃত্যের খাতির माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद जानाई खूब सुंदर से आज साजे 6 बजे माने 6-7 बजे टाइम जेटा आरम्भ হবে सबके देखे मैं अनुरोध करी धन्यवाद थैंक यू। आज झुमर बिनंदनी जोर यात्रा आम डिब्रुगढ़ समष्टिर तरफर पर आम विधायकर ओसर आसो अपनी कि कब विचारिছে আমি ডিগবৈৰ পৰা 200 আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষী বিনন্দীয় ঝুমুৰৰ কাৰণে বুলাইছে গতিকে আমি খুব আন্তৰিকতাৰে খুব আগ্ৰহেৰে তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতুকে অসমৰ প্ৰাচীন উদ্যোগ চাহ যি চাহ উদ্যোগ এই চাহ উদ্যোগৰ কাৰণে আচলতে আমি এই চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত আমাক যিসকল চাহ শ্ৰমিক ভাই ভনীসকলক আজি এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস ঝুমুৰ বিশ্ব দৰবাৰত তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমাক সুবিধা দিছে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীটো তাৰ কাৰণে সকলো চাহ জনগোষ্ঠীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু এটাই বাৰ্তা দিছে যে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ মাটিডৰা ৰখাব লাগিব আমাৰ ভেটিখিনি ৰখাব লাগিব লগতে এটা সমন্বয় ৰক্ষা কৰি এই সংস্কৃতি আগলৈ লৈ যাব গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়ববীয়া কাৰ্যকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ইয়াত যিখিনি আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ডিগবৈ সমষ্টিৰ পৰা 192 গৰাকী আমাৰ ঢুলীয়া আৰু কৰমতি তালৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আজি 2 দিন পূৰ্বে গতিকে খুব সুন্দৰকৈ এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে আজি আমি কৈ আছোঁ তাত গৈ কিনে কাইলৈ খুব সুন্দৰভাৱে আবেলি আৰু দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে আমি উপভোগ কৰিম আৰু খুব ভাল লাগিব আৰু কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান তাত উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমাৰ যিখিনি আচলতে ভূমিপুত্ৰ আৰু প্ৰাচীন উদ্যোগ যিটো চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাইসকল আছে তেখেতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে সমূহ তাত মানে নাচ গান কৰিব, নৃত্য কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছোঁ অহাকালি আহিম। থেংক ইউ।